नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी 2030 मेरेन भारताची संरक्षण नियार्त 50,000 कोटी रुपया मेरेन पावतली असो विस्वास उक्तायला. फाटल्या 10 वर्सांत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांत 5 पटींनी वाड जाल्या अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. काल ब्राझीलांत जाल्ले बसकेंत उलयतना केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी ल्हान शेतकारांक सशक्त केल्या बगर संवसारीक अन्न सुरक्षा ध्येय पुराय जावंक शकपाक ना अशें सांगलां. राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी एनटीए हांणी आयज सकाळीं 2025 वर्साचे संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्साचो निकाल जाहीर केला. आतां पुराय खबरो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी 2030 मेरेन भारताची संरक्षण नियार्त 50,000 कोटी रुपया मेरेन पावतली असो विस्वास उक्तायला. महाराष्ट्रांत मराठवाडा आत्मनिर्भर भारत की रक्षा भूमी संवाद अधिवेशनांत ते उलयताले. मोदी सरकाराच्या कामगिरीचेर भर दितना मंत्री सिंग हांणी सध्याच्या प्रशासनाच्या काळांत संरक्षण नियार्तीन उल्लेखनीय 40 पटींनी वाड जाल्ल्याचे नदरेक हाडलें. 2014 वर्सा भारताची संरक्षण नियार्त सुमार 600 कोटी रुपया आशिल्ली आनी आयज ती 24,000 कोटी रुपया जाल्या अशी माहिती तांणी दिली. ह्या वेळार राजस्थानाचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे आनी महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. फाटल्या 10 वर्सांत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांत 5 पटींनी वाड जाल्या अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. हरियाणाच्या गुरुग्रामांतल्यान मानसेर हांगा पत्रकारां कडेन उलयतना मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें की मेक इन इंडिया उपक्रमाक लागून इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रांत वाड आयल्या. फाटल्या 10 वर्सांत इलेक्ट्रॉनिक्साची नियार्तांत 6 पटींनी वाड जाल्या आनी ती 3,25,000 कोटी रुपया हुपल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें की आयज इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांत सुमार 25 लाख लोकांक काम मेळटा. तशेंच सरकारान हालींच इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन येवजणेक मान्यताय दिल्या, जाका लागून इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन पर्यावरण प्रणाली आनीक खोल जावन नोकऱ्यांची वाड जातली अशें मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. उत्पादनाचो दर्जो वाडत आशिल्ल्यान आनी आयटी सुरक्षा घटमूट आशिल्ल्यान भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचेर संवसारीक विस्वास वाडटा. डिझायन, उत्पादन कुशळटाय आनी नवनिर्माण हांचे विशीं भारताची एकवट पद्दत संवसारीक इलेक्ट्रॉनिक्स मळार राष्ट्राक मुखार व्हरतली असो विस्वास तांणी उक्तायला. बौद्धीक मालमत्तेच्या हक्कांचो संरक्षण, डिझायनाच्या फुडारपणा खाला नवनिर्माण आनी धर्तरेची पुरवण साखळी हातूंत आशिल्लो विस्वासपात्र इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन बेस तयार करपाची भारताची वचनबद्धताये बद्दल मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें. तशेंच आयटी मंत्र्यांनी मानेसर हांगा व्हीव्हीडीएन टॅक्नॉलॉजीची अत्याधुनीक सरफेस माउंट टॅक्नॉलॉजी SMT लायन आनी मेकॅनिकल इनोव्हेशन पार्काचें उक्तावण केलें. राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी एनटीए हांणी आयज सकाळीं 2025 वर्साचे संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्साचो निकाल जाहीर केल्या. हे खेपे वट्ट 24 विद्यार्थ्यांनी जेईई मेन्स 2025 पेपर 1 हातूंत एनटीए 100 गूण मेळयल्या. सगळ्यांत चड गूण मेळोवप्यां मदीं राजस्थानांतले MD अनस आनी आयुष सिंगल, दिल्लीचे दक्ष आनी हर्ष झा, अस्तंत बंगालांतले देवदत्त माजी आनी महाराष्ट्रांतले आयुष रवी चौधरी हांचो आस्पाव जाता. कटऑफा वांगडाच हो निकाल आतां जेईई मुखेल संकेतथळार jeimain.nta.nic.in हाचेर उपलब्ध आसा. जेईई मुखेल पेपर 1 एप्रिल 2025 वट्ट 9,92,350 उमेदवार परिक्षेक बशिल्ले. अमेरिका आनी इटली हांणी भारत मध्य उदेंत युरोप अर्थीक मार्गाक ह्या शेंकड्यांतलो एक व्हड अर्थीक एकात्मता आनी जोडणी प्रकल्प आसा म्हणून ताची तोखणाय केल्या. हो मार्ग भागीदारांक जोडटलो आनी भारता सावन गल्फ ते इस्रायल, इटली फुडें अमेरिके मेरेन अर्थीक उदरगत आनी एकात्मतेक चालना दितलो अशें संयुक्त निवेदनांत म्हणलां. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आनी इटलीची प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हांची वॉशिंग्टनांत जाल्ले पयले अधिकृत बसके उपरांत संयुक्त फुडाऱ्यांचें हें विधान जारी जालें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान
संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिशद म्हळ्यार वेव्स 2025 आयोजित केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. परतून एक फावट येवकार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वेगवेगळ्या प्रसंगाचेर केल्ल्या भाशणांचें संकलन केल्लें संस्कृती का 5वा अध्याय ह्या पुस्तकाचें काल नवी दिल्लीत विमोचन जालें. जुना आकाराचे मुखेली आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी हांणी ह्या पुस्तकाचें विमोचन केलें. राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश हांणी देशाची संस्कृताय, परंपरा, आध्यात्मीक मुल्यां आनी सांस्कृतीक दायज सांबाळपा खातीर प्रधानमंत्री मोदी हांणी केल्ल्या यत्नांची तोखणाय केली. प्रधानमंत्र्यांच्या भाशणेंतल्यान मुखेल मुद्दे उगडास करून तांणी म्हळें की हें पुस्तक एक संग्रह म्हणून काम करता जो प्रधानमंत्री मोदी हांची सांस्कृतीक संरक्षणाची वचनबद्धताय आनी भारताची परंपरा सांबाळपाची दृश्टी दाखोवन दिता. ह्या संदर्भांत स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज हांणी सांगलें की 2014 वर्सा सावन देशभरांत दरेक दिकेन नवनिर्माण दिसून आयलां आनी वातावरणांत बदल घडटा हें दिसून येता. प्रधानमंत्र्यांच्या सांस्कृतीक योगदानाची तोखणाय करून आतां लोक सांस्कृतीक विशयांचेर खोलायेन आनी अभिमानान चर्चा करतात अशें तांणी सांगलें. भारताच्या सांस्कृतीक वातावरणांत 2014 वर्सा सावन बदल जाला अशें तांणी मुखार सांगलें. ब्रिक्स कृशी मंत्र्यांच्या 15वे बसकेन भारतान समावेशक, समता आनी शाश्वत शेती खातीर आपली वचनबद्धताय दाखयल्या. काल ब्राझिलांत जाल्ले बसकेन उलयतना केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलां की ल्हान शेतकारांक सशक्त केल्या बगर संवसारीक अन्न सुरक्षा ध्येय पुराय जावंक शकना. भारता खातीर समाजीक, अर्थीक आनी राजकी मळार बायलांक सशक्त करप हें एक खाशेलें धोरण आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. तशेंच संवसारीक शेतकी रणनितीच्या केंद्रांनी ल्हान शेतकारांचें कल्याण करपाचे गरजेचेर मंत्री चौहान हांणी भर दिलो. शेतकी भारता खातीर फकत अर्थीक कार्यावळ न्हय तर लाखांनी कुटुंबाक उदरनिर्वाह, अन्न आनी स्वाभिमानाचें स्तोत्र आसा अशें तांणी उक्तायलें. संवसारांतले 51 कोटी ल्हान शेतकार संवसारीक अन्न वेवस्थेचो गरजेचो खांब आसा आनी हवामान बदल, दरान अस्थिरताय, संसाधनाच्या उणावाक लागून ते सगळ्यांत असुरक्षीत आसा अशें तांणी सांगलें. संवसारीक दरांतल्या अस्थिरतायेचेर नियंत्रण दवरपाची आनी ल्हान शेतकारांक फायद्याचे दर सुनिश्चित करपाची गरज हे बसकेन अधोरेखीत केल्या. हे बसके वेळार ब्रिक्स शेतकी मंत्र्यांनी जमनीचो उणाव आनी जमनीचेर पीक ना जावप हांचेर उपाय काडपा खातीर ब्रिक्सांक जमनीची पुनर्स्थापना भागीदारी सुरू केली. संयुक्त घोशणापत्रांत ब्रिक्स राष्ट्रांनी सामुहीकपणान जागतीक शेतकी अन्न वेवस्था नितळ, समावेशक आनी टिकावू करपाचो आपलो संकल्प सांगला. मजगतीं मंत्री चौहान हांणी ब्रिक्स राष्ट्रांक अंदू 1 मे सावन सुरू जावपी संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल मनरिजवण शिखर सभेन आनी सप्टेंबर 2025 वर्सा जावपी संवसारीक अन्न भारतांत वांटो घेवपाकूय आमंत्रण केलां. जपानांतली संवसारीक डिजिटल रुपांतर आनी IT सेवा कंपनी NTT डेटा, क्लाउड प्लॅटफॉर्म कंपनी नेसा नेटवर्क्स आनी तेलंगणा सरकारान हैदराबादांत 10,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापन करपाची कबलात केल्या. काल जपानांत जाल्ले उंचेल्या पावंड्यावेले बसकेन मुखेलमंत्री रेवंत रेड्डी हांच्या हाजिरेंत ही कबलातीची औपचारीकरण जालें. आयज दिल्लीच्या मुस्तफाबाद वाठारांत 6 माळयेची इमारत कोसळ्ळ्या उपरांत जायते जाण आडखून पडल्यात. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दळ आनी दिल्ली पुलिसांचे पंगड थंय पावल्यात आनी सध्या सोडवणूक कारवाय सुरू आसा. तशेंच सुमार 10 उजो पालोवपी निविदा ह्या सुवातेर धाडल्यात. छत्तीसगडांत सुकमा जिल्ल्यांतलो बेडसट्टी गांव बस्तार विभागाचो पयलो नक्सल मुक्त ग्रामपंचायत जाला. ह्या गांवांत सक्रीय आशिल्ले 11 माओवादी काल सुकमा हांगा पुलीस अधीक्षका मुखार शरण आयले. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी 2030 मेरेन भारताची संरक्षण नियार्त 50,000 कोटी रुपया मेरेन पावतली असो विस्वास उक्तायला. फाटल्या 10 वर्सांत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांत 5 पटींनी वाड जाल्या अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी IT मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. काल ब्राझिलांत जाल्ले बसकेन उलयतना केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी ल्हान शेतकारांक सशक्त केल्या बगर संवसारीक अन्न सुरक्षा ध्येय पुराय जावंक शकपाक ना अशें सांगलां.
राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी NTA हांणी आयज सकाळीं 2025 वर्साचे संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन्साचो निकाल जाहीर केला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.